बंधु माने पवित्र मार्गशीर मासर गुरुवार पाली जहाको आमे माणबसा बोली कहिथाउ। तेबे बंधु माने माणबसा गुरुवार दुई पाली सरी सारिछि एवं आसंता गुरुवारटीको आमे तृतीय पाली गुरुवार भाबरे पालन करिबा। एही तृतीय पाली रे अनेक लोक माण बसाई थांती एवं अनेक लोक माण उठाई थांती मध्य। जो माने अलागी पाली हेउ किबा द्वितीय पाली हेउ माण बसाई सारिछंती सेमाने मध्य मांकर तृतीय मार्गशीर मासर माणबसा गुरुवार को पालन करिवे। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा मार्गशीर मासर तृतीय गुरुवार पाळीटी को किपरि भाबरे आपण विधि विधान पूर्वक पालन करिवे। तृतीय पाळीर कोन रहिछि नियम, एही दिन मां को आपण कोन भोग देबे, केउ विधि विधान रे आपण माणबसार तृतीय पाळी गुरुवार को पालन करिवे। तेबे जो माने माणबसा गुरुवार रे प्रथम पाळी द्वितीय पाळी माण बसाई सारिछंती सेमानको पई गोटिए प्रकार नियम रहिछि एवं जो माने एही तृतीय पाळी रे प्रथम थर पई माण बसाइबे सेमानको पई अलगा नियम रहिछि। तेबे प्रथमे जो माने मार्गशीर गुरुवार रो तृतीय पाळी जहाकी डिसेंबर 5 तारिख रे पडुछि सेही दिन कुराळ पंचमी पडुछि। या सहित सेही दिन थारु शरण मध्य आरंभ हेउछि। तेबे अनेक व्यक्ति सेही दिन माण बसाइबे एवं अनेक व्यक्तिंकर मनरे संदेह मध्य रहिछि जे जेहेतु शरण आरंभ हेउछि तेबे शरण रे माण बसिबो ना नाही। तेबे असली खड़ीरत्न पंजिका जाकी महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पंजिका जेउठारे सबु विधि विधान विषय रे वर्णना करा जायछि। कारण महाप्रभु श्री जगन्नाथंको नेकी ही आमर समस्त प्रकार पूजा पर्व पर्वाणी आमे पालन करिथाउ। तेणु सेथिरे स्पष्ट भावरे लेखा जायछि जे मार्गशीर मास तृतीय पाळी माणबसा लक्ष्मी पूजा अर्थात डिसेंबर 5 तारिख शरण आरंभ हेउथिले मध्य आपण माने एही दिन माण बसाई पारिबे। एवं आपण जदि एमिति चिंता करूछंती जे चलित वर्ष माणबसा 4 पाळी पडुछि नवेम्बर 21 नवेम्बर 28 डिसेंबर 5 एवं डिसेंबर 12 एवं मार्गशीर मासर माणबसा तृतीय पाळीटी जेहेतु डिसेंबर 5 तारिख शुक्ल पक्ष गुरुवार अटे तेणु एहा मध्य माण बसाइबा पई सर्वोत्तम अटे। जो माने सर्वप्रथम करिकी नुआ माण बसाउछंती अर्थात जो माननको घरे माणबसा आरंभ होई नाही एवं आपण प्रथम करिकी एही दिन ठारू माण बसाउछंती सेमानको पई एही दिनटी सर्वोत्कृष्ट दिन अटे। तो डिसेंबर 5 तारिख रे सेमाने नुआ भाबरे घरे माण बसाई पारिबे एवं जो माने पूर्वरु माण बसाई आसुछंती सेमाने पढ़ुआष्टमीर परपाळी जहाकी नवेम्बर 28 तारिख रे गला से माने सेही दिन निश्चित भाबरे माण बसाई थिबे एवं जदि कोनोसी असुविधा बसत से माने एही द्वितीय पाळी रे माण बसाई पारि नाहंती से माने मध्य डिसेंबर 5 तारिख एही माणबसा पाळी रे माण बसाई पारिबे। तेणु शरण आरंभ हेउथिले मध्य आपण मनरे कोनोसी शंका न रखी एही डिसेंबर 5 तारिखर गुरुवार दिन माण बसाई पारिबे। तेबे माण किपरि बसाइबे, तार सज कोन, माणबसा लक्ष्मी पूजा पई कोन सबु सामग्री आवश्यक से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे जानिबा। तृतीय पाळी रे मां को स्वतंत्र भाबरे दधी अन्न भोग लगा जाय थाए। जो परि भाबरे आमे प्रथम पाळी रे मां को आमे तरण देई थाउ। तरण देई शरण पसंती बोली कुहा जाय थाए। तरण अर्थात अटकाली। तेबे प्रथम पाळी रे मां को अटकाली भोग दिया जाय थाए किबा आपण खीरी भोग मध्य देई पारिबे। सेही परि द्वितीय पाळी रे मां को चितौ पिठा भोग दिया जाय थाए। सेही बळी तृतीय पाळी रे मां को दधी अन्न भोग लगा जाय थाए। जे नुआ अरुआ चाउल आपण माने आनिथिबे सेही नुआ अरुआ चाउल को आपण माने भलो भाबरे रांधि देबे। तापरे आपण ताको ठंडा करि नै सेथिरे आपण घोळ दही मिसाई देबे जहाकी आपण घरे प्रस्तुत करिथिबे। ता उपरे आपण अदा हेंगु जीरा पंचफुटण एवं भृषंग पत्रर एक फुटण प्रस्तुत करिकी सेथिरे पकाई नेबे। सेही दही भात को आपण मां को निकटरे भोग अर्पण करिवे जाहाकु कि आपण मध्याह्न समय भोग लगाइबे। एवं जेउ परि भाबरे आमे अन्य दुई गुरुवार रे मां को भोग अर्पण करिथिले प्रथम भोग जेउटिकु बाळ भोग बोली कुहा जाय थाए सूर्योदय परे जतेबेले मां को आपण प्रथम भोग अर्पण करिथांती बा ब्रह्म मुहूर्त रे पूजा करि देई थाउ सेथिरे साधारणतः आमे उखुडा खई कोरा विभिन्न प्रकार फल एवं पणा भोग देई थाउ एवं मध्याह्न समय आमे संखुड़ी भोग लागि करि थाउ।
ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗରେ ଆପଣ ଅନ୍ନ, ଖେଚୁଡ଼ି, କାନିକା, ଡାଲମା, ଡାଲି, ବେସର, ଶାଗ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଯଦିଓ ବିଧି ରହିଛି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ କିଛି ମାଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଅଟକାଳି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଚିତଉ, ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ଦଧିଅନ୍ନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ମଣ୍ଡାପିଠା ଏବଂ କ୍ଷୀରି। ଏସବୁ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ବି ଆପଣ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଧୂପ, ଯେଉଁଟିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ସେଥିରେ ଆପଣ ପିଠା, ମିଠା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଫଳମୂଳ, ଉଖୁଡ଼ା, କୋରା ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଭୋଗ ରୂପରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତେବେ 4ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ବ୍ୟତୀତ ଯାହା ଆପଣ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମତେ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯାହା ବି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଦିନସାରା ଆପଣ ସେହି ଭୋଗକୁ ଖାଇକି ହିଁ ରହିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ସେହି ଭୋଗ କେବଳ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ହିଁ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝିଅ ବିବାହ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭୋଗକୁ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପରିବାର ବାହାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୃତୀୟ ପାଳି ଗୁରୁବାର ପାଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ହେଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କଳସ ବସାଇଥିବେ, ସେହି କଳସ ସେପରି ରହିବା ଉଚିତ ନା ଆପଣ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପାଳିରେ ଆପଣ କଳସ ବସାଇଥିବେ, ଉଠା ପାଳିରେ ହିଁ ଆପଣ କଳସ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଆମିଷ ରନ୍ଧାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ବାରଣରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କଳସ ଉଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ବିଧି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ କଳସ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ବସାଇଥିବେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ବସାଇଥିବେ, ଉଜୁଆ ପାଳିରେ ହିଁ ଆପଣ ସେହି କଳସକୁ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ଉଜୁଆ ପାଳିରେ ହିଁ ଆପଣ ଧାନମାଣ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଧାନମାଣକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖଟୁଳିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବସାଇଥିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠା ପାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଠାରୁ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖଟୁଳିରେ ବସାଇଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ଯେପରି ନିତ୍ୟ ପୂଜା କର୍ମ କରନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ମାଜଣା ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଉଠାଇକି ଆପଣ ପୂଜା ଏବଂ ମାଙ୍କର ରୀତିନୀତି କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଖଟୁଳିରେ ହିଁ ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ଧାନମାଣ ବସାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନମାଣ ଉଜୁଆ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଖଟୁଳିରୁ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି, ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ତୃତୀୟ ପାଳିର ଗୁରୁବାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହେବ। କେବଳ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଜୁଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପରେ ଉଜୁଆ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ତୃତୀୟ ପାଳି ଗୁରୁବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଧାନମାଣ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏହି ଗୁରୁବାରରେ ବସାଇ ପାରିବେ। ତ ତୃତୀୟ ପାଳି ପଡ଼ୁଛି ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ପଡ଼ୁଛି ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ, ଯେଉଁଦିନ କି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ପଡ଼ୁଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ଯେ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ମାଣ ବସାଇବେ ନା ନାହିଁ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂଶୟ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଏହି ଯେଉଁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଗୁରୁବାର ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭାବରେ ମାଣ ବସାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ସେହିଦିନ ମାଣ ବସାଇ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଲାଗି ପାଳିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ମାଣ ବସାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ପାଳି, ଚତୁର୍ଥ ପାଳି କରି ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ମାଣ ଉଜାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି, ତାକୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆପଣ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଜର ଆନ୍ତରିକତା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କରି, କଳସ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି, ଧାନ ମାଣିକା ଓଷା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ, ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏବଂ ଦୁଇ ପାଳିରେ ଯେପରି ଭାବେ ଆମେ ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଝୋଟି ଚିତା ଦେଇଥାଉ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।